जाबरी यहाँ आओ, जाबरी इधर आओ, इधर आओ। اس بارگاہ میں ہم یہ جو آئے بیٹھے ہیں یہ ایک قدیم تسلسل بنیاد سے آئے بیٹھے ہیں. یہ جو آنا ہے، ملنا ہے، بیٹھنا ہے، ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا ہے، یہ قدیم تسلسل ہے جو ہمیں 1450 سال پہلے مل چکا ہے. بلکہ اور ہونا بھی چاہیے جو خانقاہوں میں ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ کو ملا دیا جاتا ہے، آپ کو 2026 سے لے جا کر 1450 سال پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ سے ملا دیا جاتا ہے. یہی صوفی کا کام ہوتا ہے، یہی خانقاہ کا کام ہوتا ہے. چاہے آپ 2026 میں ملے یا 2050 میں ملے یا کسی بھی سن میں ملے، اس صوفی کا کام یہ ہوتا ہے، اس رہبر رہنما، اس گرو کا، پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گنبد خضرا کی مٹی سے آپ کو لے جا کر. اسی لیے حضرت امیر خسرو نے بہت خوب ارشاد فرمایا کہ لاگی لاگی سب کہے، لاگی لگے نہ حد، لاگی تو جب جانیے جب رہے گرو کے سنگ. لاگی لاگی سب کہے، لاگی لگے نہ حد. یعنی مجھے معرفت حاصل ہو گئی، مجھے خدا کا عرفان حاصل ہو گیا، سب کہنے لگتے ہیں لاگی لاگی سب کہے، لاگی لگے نہ حد. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. لاگی تو جب لگے جب رہے گرو کہ جب کسی رہبر رہنما کا سنگ مل جاتا ہے تو پھر حقیقی طور پہ جو معرفت الہی ہے وہ تم کو حاصل ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور آپ کے سامنے غنی پاشا صاحب کی صورت میں ایک بہترین گرو موجود ہے. اللہ محترم حضرت مولانا روم کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنائیں نہیں سنائے مولانا روم کا نام. بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم دین. لیکن اس سے پہلے کہ وہ مولانا روم بنتے وہ وہاں کے جسٹس تھے، چیف جسٹس تھے، وہ وہاں کے مفتی اعظم تھے. لیکن
جب آپ کو آپ کے پیر کا سنگ مل گیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم کا غلام شمس تبریزی نشد، کہ جب شمس تبریزی رحمہ اللہ کا ساتھ مجھے ملا جب جا کر مولوی مولائے روم بنا ہے۔ اگر شمس تبریزی میرے گرو میرے پیر و مرشد کا ساتھ مجھے نہ ملتا تو مولوی کبھی بھی مولائے روم نہیں بنتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں اگر عروج چاہیے، اگر مرتبہ چاہیے، مقام چاہیے، تو پھر ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک مینٹور کی ضرورت ہے، ایک رہبر کی ضرورت ہے، ایک استاد، ایک شیخ کی ضرورت ہے۔ بلکہ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی رہبر گرو پیر کا سنگ ملتا ہے اور اس کے اگر سے گلا کٹ جاتا ہے تو بھی اس کو ہلکا جان، تو بھی اس کو سستا جان۔ یہ اہمیت ہے ایک شیخ کی، ایک مینٹور کی، ایک پیر کی، ایک رہبر کی، رہنما کی۔ اسی لیے تو آج آ کے ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں نا، اسی لیے تو اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ بلکہ صاحب تشریف فرما تھے حیدرآباد میں محبت اہل بیت کانفرنس سے میرا خطاب تھا، اس میں میں نے ایک سورۃ کریمہ کی تفسیر میں نے بیان کی تھی، اور اس میں حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کی تفسیر کی میں نے بات کی تھی۔ ایک بہت بڑے پیر، بہت بڑے شیخ، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم دین، جن نے قرآن پاک کی پوری تفسیر لکھ ڈالی، لیکن اپنی زندگی کا جب نچوڑ نکال دیا، جب اپنی آپ بتائیے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے تو ساری زندگی لگ جاتی، پوری زندگی کو پوری دنیا سے انہوں نے علوم اکٹھا کیے اور اس کے بعد تفسیر لکھی۔ ان کا نام تھا حضرت شیخ ثناء اللہ پانی پتی، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے پیر، اور ان کے پیروں میں سے کا نام تھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالی۔ جب بات آئی اب تفسیر کا نام کیا لکھا جائے، کہ جو حضرت ثناء اللہ پانی پتی کی زندگی کا نچوڑ کا اب لکھنے کے بعد رہتی دنیا تک نام کس کا رہنا چاہیے؟ ثناء اللہ پانی پتی نے کہا کہ اب میرا نام نہ رہے بلکہ میرے پیر و مرشد کا نام رہے، اور انہوں نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری کے نام سے موجود کر دیا۔ کہ ایک رہنما اور رہبر کی یہ چیز ہمارے پاس سے جاتی رہی ہے، آج جا رہی ہے۔ پہلے یہ ایک ریلیشن شپ تھا، آج میاں بیوی کا ریلیشن ہے، بھائی بہن کا ریلیشن ہے، بیٹے کا ریلیشن ہے، دوست احباب کا ریلیشن ہے، لیکن یہ جو استاد اور شاگرد کا ایک ریلیشن تھا یہ آج ہمارے ہاتھوں سے چھوٹا جا رہا ہے۔ اللہ محترم تو ఏరియా లోపల ఉరుసు ఉత్సవాలు జరగడం, ఇక్కడ ఉరుసు ఉత్సవాలు జరగడం, ఇక్కడ చాలా మంది ఎన్నో వచ్చి ఒక నమ్మకంగా ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ వారి నమ్మకాన్ని కూడా ఆ భగవంతుడు తీరుస్తాడని నేను కూడా చాలా సార్లు విన్నాను। తప్పకుండా మనకు తాండూరు ప్రజలందరికీ ఆ భగవంతుడి ఆశీర్వాదం ఉండి ఇంకా ఇప్పుడు దాదాపు మనం రాబోయే కాలంలో ఆ భగవంతుడి ఆశీర్వాదంతో మన తాండూరు పట్టణంలో వర్షాలు కురవాలని ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటూ మనసారా వేడుకుంటూ ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له عبد الكريم چشتی مرزائی کلندر جاری رحمت و رضوان عرس کے موقع پر تانڈور میں آج آپ اور ہم یہاں ایمان ہیں، اور آج یہ عرس شریف کے موقع پر کیا گیا ہے۔ میں صاحب سجادہ اور ان کے صاحبزادہ کو
मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बुजुर्गों ने तालीम इल्म के लिए न सिर्फ अपनों को बल्कि गैरों को भी फरीक किया। इसी जरिए इसी सबक को अपनाते हुए उन्होंने भी आज इस बारगाह में इस जलसे का इनेकाद किया जिसमें बिला लिहाज मज़हब और मिलत सभी लोग जमा हैं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये ख्वाहिश करता हूँ कि ये गंगा जमनी तहजीब जो है इसका सिलसिला जारी रहे। इसी में न सिर्फ कांडूर का बल्कि इस रियासत का इस मुल्क का फलाह है और इसी से मुल्क तरक्की करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, औलिया किराम की बारगाहें जो हैं वो इस मुल्क में सबसे बड़ा गंगा जमनी तहजीब का नमूना पेश करती हैं। आप देखते हैं कि हर मज़हब की अपनी अपनी इबादत गाहें होती हैं, तो इबादत गाहों में वो मुताल्लिक़ा मज़हब के मानने वाले जाते हैं। लेकिन औलिया किराम की बारगाहें वो वाहिद जगह है, इस जगह पर आप देखते हैं कि लोग मज़हब नहीं देखते, मिल्लत नहीं देखते, उनकी ज़ात नहीं देखते, उनकी बात नहीं देखते, लेकिन ये लोग औलिया की बारगाहों में तमाम के तमाम आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि औलिया किराम में जब वो इस दुनिया में थे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी अवाम के लिए वक्फ कर दी थी। उनके पेश नज़र हुज़ूर पाक का इरशाद पेश नज़र आता कि अल खल्क़ु अयाल अल्लाह, जो खल्क़ है, तमाम जो लोग हैं, तमाम इंसान जो इस धरती पर रहते हैं वो अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह की फैमिली है। तो वो जो औलिया इस दुनिया से गुजरे उन्होंने अपनी जिंदगियों में ऐसा अमल किया, उनके पास आने वाला जो होता तो उसे ये नहीं देखते थे कि आने वाला मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है, हिंदू है, किस मजहब से ताल्लुक रखता है, किस जात से, किस पेश नजर नहीं होता था कि आने वाला किस मजहब का है। बल्कि औलिया किराम अपने पास आने वालों को इंसानियत की नजर से देखते थे। वो देखते थे कि इंसान उनके पास में आ रहा है, वो परेशान हाल है, उसकी परेशानी को सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर हल करके वो रवाना कर देते। तो यही वजह है कि जो लोग औलिया किराम की बारगाह में आते हैं उन्हें यहाँ पर चैन मिलता है, सुख मिलता है, उनके दुख का मदावा होता है, उनकी परेशानियों का हल होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात इरशाद फरमाई और आपने जो खुद अमल करके दिखलाया, या औलिया किराम उन तालीमात का निचोड़ हुआ करते और अपने अखलाक और किरदार के जरिए वो दीन की सही तस्वीर लोगों के सामने पेश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए 850 साल पहले, 850 ईयर्स अगो, जब सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो यहाँ की ना जुबान जानते थे, ना लोगों को जानते थे। वो साथ में जो ना सिपाही लश्कर के साथ में नहीं आए, बल्कि वो तनहा अपने चंद मुरीदों के साथ में हिंदुस्तान में आए। तो आप लोगों ने देखा कि हुज़ूर गरीब नवाज ने अपना अखलाक और किरदार के जरिए, मोहब्बत के जरिए, इंसानियत की खिदमत के जरिए ఈ రోజు మనకందరం కూడా చూస్తా ఉన్నాం। ఈ ముర్షిద్ దర్గా ఉత్సవాలు అంటేనే అబ్దుల్ కరీం సాహబ్ మనకందరం కూడా గుర్తుకొస్తారు। వారు చేసినటువంటి పునాది, వారు ఆ రోజు ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ నమ్మకం ఉన్నావా, ఇక్కడ ఏ బాధతో వచ్చినా నేను ఉంటానని చెప్పి ఒక పెద్ద దిగుగా ఉండి ఎన్నో గ్రామాల ప్రజలకు, మన యావత్ తెలంగాణ కానీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాకుండా పక్కన ఉన్నటువంటి గుల్బర్గా వాళ్ళకు కూడా చాలా ఒక కష్టమైన నమ్మకం। కంటిన్యూషన్ దాదాపు 89 సంవత్సరాల నుంచి కంటిన్యూషన్ చేసుకుంటా ఇప్పుడు సయ్యద్ అబ్దుల్ గని పాషా గారు ఇప్పటికీ తన ప్రెసిడెంట్ గా గత 89 సంవత్సరాల నుంచి ఏ విధంగా యాక్టివిటీస్ ఉంటున్నాయో, ఈ ముర్షిద్ దర్గా నమ్మకం ఏ విధంగా ఉంటున్నదో ఆ నమ్మకాన్ని ఓము చేయకుండా దీనిపైన ఉన్నటువంటి డివోటీస్ కు ఈ పోతే వారికి ఏదైతే ఒక నమ్మకము, ఒక భరోసా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ భరోసాని కల్పించుకుంటూ వారికి నేను చెప్పి ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చినందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా ఆ అల్లాహ్ ఇంకా కూడా వారికి రెట్టింపు ఉత్సాహం ఇచ్చి
ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి డివోటీస్ అందరికీ కూడా ఒక నమ్మకంతో వాళ్ళు భరోసా ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళని ప్రార్థించుకుంటూ ఇంకా కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇలాంటి ఉత్సవాలు మన ముందు కూడా ఇంకా కూడా పెద్దగా జరపాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా అభిప్రాయాలు కానీ మా వలిపశ కానీ మా సోదరి మా కౌన్సిలర్ కానీ మనస్ఫూర్తిగా వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మమ్మల్ని అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి అల్లా ఆశీస్సులు మాతో పాటు తాండూరు నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ కూడా ఉండాలని చెప్పి కూడా అల్లాని ప్రార్థించుకుంటూ మంచి గత వారమే పురాణకరంగా మా వంతు కూడా మేము కూడా ఉత్సవాలు వాడాలని చెప్పి ఈరోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి పేరు చేసేందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఆ రోజు నుంచే కొద్దిగా మన ఉత్సవాలు స్టార్ట్ అయ్యి అల్లా ఆశీర్వాదం వల్ల భగవంతుని ఆశీర్వాదం వల్ల తాండూరు ప్రజలు బాగుండాలని చెప్పి కూడా రైతాంగం బాగుండాలని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ మొన్న పార్టిసిపేట్ అయ్యి అల్లా ముసలిగా ఆశీస్సులు కూడా ఉండాలని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగించుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి.